malungil silsel mora rogul adar belau ngar belau mga belau lo mes malu toreng setiap program luk asel time bada kasoes ra lo ya ka amli diul el mo mes agel guk maklol tutrel ngia to dilup abluada tel merkol tasande ye tirel legelu to lu swal kided lo mes ra tirel abluada ma agablement trigit ma kami gukto do mesel basa ay tial mergol tal sande ngraigel kora maklot trel to il dilo problema de Salvador ayrin tial bro bela mal que cree en di sel do mesel problema den aigel to il du por salta sande a es el to maklot to ela sel do mesel sel tara mal klol to ya dilup belau sel toil actuality dilup ra namo mereka telalpu ilending ko nom teng lira sel case ra angar kabasang se ayuna katenge kalmasang se kal murgolo ko amadeng rak kadralla adra news adra is se sel lultutak ngara kor tigel tewal saus ra ngara masaksik terubaka ngara kwasang ultutak ra aibudul ma santos ikluk el girela ut el ngia arois kapasang aklel el tial ut ma klalo ra blurang kapasang logo dem el tela el square meter etiang atigal tewal rubak ngaringia aspang la George opogol mangaringia rabe oligong ngari oligong rabe oligong mangaringia arngira Luil el Cisco Francisco Gibon sama el bul sadang el ngia arngiro oreng tigel tawaruba kaset tamlalis ra utum el mora kumbalir welau ya ay budul yutaka gibon sama asantos ikluk omtokorngi mengway albong ngair sel klisi ilis tial utam mendiak sebel mo lisengi meng segide langa monda itu asia asantos adiakal tiranga adiakal rubakal santos mai betul adiakal rubakal ko sang mendiak klisi ilis to bertira lisaut ela ibudul ma santosa ibudul ase santosa spangal ibudul obakrai wong mengangia klisi iril ilmo omadenge ngari klisi il ko ngai mal ubendiak al suku mate kal tewar rubak alisra ut moidil tianga mal ngonga sireng yo el case leng tasung otia tokol mondara case pelar el sils al tora utmra qabli ma atlungal ka ma direk utum blue ngani am selungul lisrigin mor adasina ma el al toka adasina lisa utum belau en moria mondara sent angaringi aklisi el lisra utum el agumes tiagi del issue malu tegi del mondai en maklo lu swal el mondai len koto klol mondar al selbela ra ku krol la tabela ut ra utum le gal klokla tabatin la tala men el tegi da interesting lu tutak len diregal el mo griola sent ahmal mral spangal siotra gabgol malu ben santos reklu et obagrai betul bakrai wong alo ngari tara adlo lo bakrai wong emergo ya se interesting lengua se ela wai se lo bakrai wong sen duira ngar ko antara ya trigel saus ngara masaksik monge rung alo ngotel al saus seguida ulak penglitial el geisa ya iruina akmle adra lara santo siklu sela lu mo le claim lo sen espangal imlo tutak ya gimlo rakort
kay gidil Vice President Arnold Oilo amle adral lara aspangal SPA yang kamle adral Santos gimlo bitut agota dilo sendiakal el aspangal endim lakal lungila rolel rama sila lola saingra adraru abebia rubakal rama sitil ko ngengi te gidil kesa kumesringin oti se gidil clown monday idiregal ketenggal masara ureor rangario rubakara Hamlet welet se global ngamit balu global raswal lo tutak rai betul why say mo oti lo sing tial as el dimlakas el dubra angara ugim raka na memong tartraka na memong irul tartraka na memong dakal sepem lo tu tekling kalm kotel ngarba rubakar belau engarba rubakar oreor meng seguido se el alblul adre el alwa se tirgal aigal dui tirgal rubak lo baklisi tirgal tam la mo subject mal utan na mor emila kort porta se el troco close komra la batu y malo mengel agi de gongel wa se ati agi de pesel kabelmenta amlam kat pia kort lo ka constitution e ka ko ngering wa se mo ai se una sa klo omre de la ka klomak mo ya elal ya senkyu ma rumret angar eungela karkril why say ngirmangi mral bekkel blair belau qatati orengsa ma gukr qablit al direk mral tingaringi kai gidi el monday betiaul doswal el toy andiaksal lom dasul wase akort el nia tor amrigel e akort el sistema amrigel aungil lo rai kai gid la pai girel morngi sel guktudung gortra guktishu kangar belau ma ay kai gidel kloba kamar ma asel kukileak atang raw to swe ndia tilal to am la mo kete mlat wo badra uldasura sa loru constitution ma al senegal morgol ko ragam mlat wo tir idul das to kol time los morngi gukti mol oit ding amal club to telela bol motor gokleng ela tegi del keisa aul malged lu swal tianga tokora udo tokora lu so autum wa lislo utum to lengse dori 8000 akmak limongara milyola engara kaskelel ngar kapsang tial rois kapsang tiangara bebul kapsang sel borsel kul sel botu akmora anget bora kapsang engis moral mor ya malungilo mesa igal alba maigal mabalyut tial utmak klo mangarapa millions of dollars meng aspedo sen because ngudo dar adam lamo ngariar di raudo moto ngwa oite gidel utum lo turur es muka $1,000,000 itu min mura atrasina malut adam ligel ta adrege moise meng elasel issue asen kada ngwa kada magarara tiar elal wasen udsual dire galu udsual amaungil lo pornya ko kora trust lol nga seura kapli mo obi mo brula lol enga kita guest trigid mermam normal oy kato ada tu enga kita mermang by nombre dilurngilo seng torin din kamal mere del dirga 815 en wala ba time mal mere nga sulel mergo boto o lo mol mergi ethiku ais mereng sa kaster gitel dire ke esa doi ma Janice McRae el al tutaweng ya kotel time el Palau Wave am lamora Palau Wave television matya dire kal mal historical letial garel station amal buto ka ungil lorul gire la buway el arma asa sab illomes dire kitura channel 23 Channel 23, tirgal gukti kal nga cell phone ma computer. Merkong ngal adel ma tugubets lo kya gargid al tutawa dia poksyo kairni dia bugulidi ngil tuta minister lekat maldi menglingal atara sebede irino saigir roku program rakablemente tuo en kaigidia la gotel toka sia singringi ma gotel toka blal dungal mora toka boy lengwai se klor tu trel marek sil mal kamata pek kablemente la como dia se tigel adra udo tigel gotel to tu trel tigel adra yo saga maudo da
ti aigai orur tablu kabelmen mal masaule engkanga dirgedilian klel lo sengar sirk maklo el tutak ngalagi sekul gis ngara endi dia ka gasir la mal di morato ora yosang gulengit tergilo asa kame bom kudriate tra yosang argidre el almo Kata mengi itu baru mereka kerel at, orang ngarai kerel ma alsel wase komoreng sama komsu bel ngaring aku kera kamiun mora ministera sadang, aiga kotol maklo tu talel tokoy at tokoy ra finance ra balwadam sabi ulo teng wal mera station seng 488-5350 Emen sabi elongi ra kera kamiun malamal lekor kamiu. Mal ubakom senda text mera nga kala 775-2005. Mergo mungil tu tam mahal di borni dia sogar kau lang ada mahal kau tiagi dah akhir giuling itu kau lo sekam kabum sodia yo sangar kita elal rak ama elal merak ya kita mendengar lu asing kaya kam lak murah sek atau lu asing ruwet yo sangar kita ruwet rak maklo itu isau so dice direct tiapo mesringi ay que el millón moros la drablu así gire le que aurora o ngate telen ngate sta trayosa mas akamal masound le minister o total gorga Moses ka ma Irene lam du sus mendiak po tung endi with the respect di khusus rai bedul ma raklai ma rogol belau ma bilum ma sil belau ma president ma rogol cabinet ma radrol biro ko Moses mang khusus tire kultur tire kum tire bok wa korom tire do aisa ko tele la yo sang angar gidra plur belau ay ka de kal besel information ak mel molmal kabel olo bang gidra gal press conference mak de mal molmal mong Moses sera Paul Marega January 31st trial al 2020 which is in Mamla Marega first quarter of Chettergidra 2020 yang meral gora mlungilar nguleng aigero gul indication ragel sel Chettergidra bleda estimating ira 2020 lo bangela 3% el increase ra GDP rigid amral mlet targeted maral mle marungu kakora di milira buil al Amerika administration al uvet al covid o umura after seral pol mereka Chinese New Year seguida pol mereka Chinese New Year mang seguida pol mereka Chinese New Year beginning ra March egidam lamos tatel malaswara impactara makumdangel wasa amle ko teruruli astober sales ko gira sinal direct karamaka ul mera blur bela netagi del pandemika ul mongolugi usai kidia seguidel mo endra marching ya kupno report ra leadership waseng kidal aus pe a 6 million mo balance ra bacheter gidra 2020 al uben kada mo close ra march lockdown maarsel sel lakabodo ungawaleng matar basul diesel bodo ngale Moses kada kire del lobungela ngil kapite agulga sengel tarngul gid mar adrol bil ma leadership abro belawe o mesa tal setal ringal daw makra tan navigate el mo mot segedel kamla totang kamla pre kamla ako mda siya ging kadang arsel para totang mong kadang ara ringal daw mong tidalop o isel ngara erten el lakad sal ngara podonía se godopi ibeng bringar kita decide ram bringal decision sel do ngel se mo ibe matial magardi albang ringi Moses as of today ya tourism arrive ra Brubela Chiro
Sera bol mereka Chinese New Year, ese yam le last del tourist, tam kadang ara 44 to 45,000 tourist ading ilo. Gidam le expect mo hitra 100,000 ra el al 2020 al skumon bengu ilaro kulto. Se translate el mora 40 to 50% del revenue activity ra shoba ra blue bela. That's how big it is del del tora. Tourism. Tiang sel ay gero guil lolela shobal mi dur trablur belau. Awal morogi mel basen tel klokang kodang. Ay ge ultu au do dol mera kabelment trablur belau. Segi dia klung lo kuk ngitergi del dingwa ya kerdingwa economy rigi del di multuira di imol. Legal mesin tourism 50%. Saya guk tara toko sengketa dal mo omesa pes revenue guk tidak ada tu ira di imong leng. Tiada data al pangari. Sera bol vai sigi de irmang yang wajel gibling portale kor kamilu asa sel cross domestic product kita domestic ngara 9.5% del mo betula a level depend ra guk activity kita mamrul. Ya tungura pacetra blur belaweng. Na 2020, kalau spera 21 million mo balance ra budget ra blubela. Saya klung law taw dal yakal kaya 21 million kita na estimate ra nga 60 million ra local revenue. Ma 20 million centelar percent. La wonder dari. Wabera 20%. Til ambulula se el almol mu tra September dori. Yes, nasang siya say gid. Sera ngara conference last Friday ko ra ilgol wasenga dori tu ting ada UN na se ngadila presenta el case dori 2 million expected de hoy se guk dungura CDP ra blue velaro ki diesel dungura kabelmente ki gataro guyen in order mo balance sel over 100 million el budget tergida 2020 dos pe angara a minimum 21 million. Ay gal maklog tutalel mong continue marael. Oh, mong segi dal ngogiu segi de yung waigegi dal wasya sera abol nga taring love mle tu choice sergi de Irene. Awan ase magardi muit kata expenditures sa shows bib akta daw deka do ngiga e di bib akl mingira ameng alakl bilas ng wikid al ube kada mo budigal mo siga financing source elme balance at cetera makaduk na choose sa igidal wasip ere lakad muit eda podo do ngawal mo siga do do lasem makrabo da balance ra at cetera al tangte de Irene tell for the past 6 years and ngani prudent fiscal responsibility igidal kwa ngani aluudol wa sel omorura bachetra blubelaw minimum 2% tamora reserve mong kudo allocate taw kada rma awdo dol mora mangaral activity esegi del 2% ada kada uspengi yang mora reserve fund etialla sera gibora sera da dililu tel me kada lo leal mora savings el mora breni dele kada belum sangara pofa belum sangara hayan emlo masang ratrauto gegi da gelu do do blodo spel mol now it tagi the cell mong le accumulate mo 28 million sera toru ratrauto la 20 do spel at 2 million ya kita mengenai setiap pension planner kita jadi kan bersual tuul pak mungkin la 3 million lo amlo de la yegi ngara 23 million seragi mo durar ador olbil el kukti mo balance rabache tergi dara 2023 kalau asengire del tado speringi rogel sep edel 21 ang ado spe 23 memlesi edel spera reserve fund serge diga sep ere to siga a vivir al de ulel nekado madengel wasa ablul adro gira interest rate tira di mini pedal 0.25 say prime rate la mendial make sense se pedal invest au del malara ngara 5-6% el dollar ya logo nal paingul mel se amle decision ra kabelmenta ulmong
Mlo debate olbiler el mle adorais a president el momlara $60 million loan el mo malat kay gayid el al 2020 ma 2021. Mse vlada kadam la kungera la mga imal ubende al sum dia mutila. Musera bolwaise en direcal soal lo aise que Moses se será bolmarega gayid el batokol al burgid el تجد الخيانة مع بوفا مع دراوت كانوا ملو متيجر نيل وسن كوكي رد الموسيقى بيبيرا ودود المومدة اللي كده دخل اللي سيبورا في مرة كمباكتا كده من الكاسين رسل في مرة كمباكتا كده من ده الممتع يجيد الامرجنسي بسرعة 2018 هقول له بنتير أدر أولبي النيلوا لون را ADB el $15 million el just for the disaster program. 2018 etamle approve ngi taperngi el annualia 25,000 annualia fit seguida el insura seguida developers interest rate ringi el al dingi kita seguida 0.65% que era 1%. Wow. Que era 1%. Ya ulim lo sabe del mutia loan. Smart move. Oh, kau dah madra bordra. Nakakapenor gid el mora ADB. Hindi amle problem ra lela se tel lo tiagi del document disaster relief funds ra ADB dimlakal deka health pandemic ra alsel di ngara disaster program ang guktim lakadoteng el corona corona mal mo efekta magulurol awera ngudura adro olbil nga overall make sure that agis change ra language sel tiangal mo tiagi del pandemic mo olisi ba hel mo partner bisera bo kibom redil submit sel cross act ngani ya ay karo gul nga alsel yak lang wa approval ra ADB maudo da platong mga rabang karela 15 million dal ngara account government ngara account terkau ay ngara account malungila interest rate ring minister so musegi da ul makadakora feel comfortable gi dara 2020 mang se am letter of reason why dia kale offer government timla kadalay to reduce expenditures sa government hindi ka damled redirect seguida besel world again megidel mora travel at ngal mora pandemic kadam redirect expenditures mora health hindi mo Marcelo Moral mora huriping ra November sel ada kal sebel ka lockdown sel ada sel dakal sebel ka lockdown mang sera dang usay gidel 15 million edong usel authorization ra adro olbi ra 60 million release el cross act seguida el cross act al koteng al sel cross act amlo sabi edel al revise ra revenue source at 2020 magal mo excess sel 10 million ra reserve most edel sel 15 million 25 million. Okay. So, será dorura cross act. Ekading ilua 20 million el mora cross act relief funds. El ngaring del lepora trill program el ngaring unemployment. Ma gel loan alone ma gel osiga already ade tamo over. Gel democrat private sector. Private sector. Magam mo aisra el aiger ludo del ngara treasury so los spell kirela tiagi del albul 25 million gel actual cash available. Agel cash available mora government at 21 million. 4 million am local COVID. Seguida gi mobile route trail ang lendiakal sa egal tamlam ska kaklisi lendiakal sa egal mo beyond the 4 million lendiakal kyas nga ka operate ngarsel o ul mendaka deposit gid that's how I operate diakal diakum tabarap nge raya ba tir ka raring love and dik kora dir ka melaul mong agi kora da aset suya ka egal mal make sure lendiaka adan mo oit amngir sa gidel makto ay sergal wasang giregal di 45 minutes sa katyang le 9:30 ak mamudura ay di bil girela tiagi dat clo loan podolan ngilam lastata alado mong ela ko ba 4 million el runner tiagi del cross act
understanding nasa kam na 1 million sa development bank. Milyon ang development bank. Bibira ang 200 some thousand na giblam sa PBA lorur sel placement rarat kama oba sel remaining balance sel run tel unemployment program. Nga 2 million madrangel. Oy, sige nga 2 million. Lakadi mo ay sa cycle total dar taklo magiludo del multiple employees. Melmutra el al sils telam la todo del terso maya kora. Oy, dimlak mo lang ikaw erek mo provide a list legoro mi. Oy, para ballpark. Nil angara ang medangara almost 700,000 I would say. Oh. Tiagida by Malplo challenge mo sa akote serador tiang employees employers program. Rong tirgel siobay rogo agirel me apply on behalf of employees tin ali tia deka direct employment me apply ngi let tia gida ul agote malmol malngania contractor employee ma employer deka kamelmenta sa deka swal mot mural sel mol basic expenses tira bliri ma ri atel mo sender til mormei ma hospital tira dekal ngaralela government ngaralela employer ma ul mo kodi bledi side deal with employer man today ting may the 160 some employee are business owners will apply we are more than 95% tir are other bela malungil I got business and apply. Kalawas ang front, hindi at least yung kalawas ito la front at least yung rogul siya ba ar other belang. And of course, yung Manila sa managed by other model below. Say atara mal. Ilan tela other bela amalay kagitin siya tela other model below. Ar other bela sa list giblem submitting il morada video IOA close to 600 tela. Ada ang udah belum ada 1,000 matangel. 1,000 matangel. Sige dia mang ela gi blem define el mobile for el category es el last el category arwa atia belao marwa gelo traral mama no agi modify magi ma ela man ka kay more sense ada mga katel molgol ase el hopefully tigaro will other belas will move mora akers aktra merigel pungkuk morngil sa amal mga kamoday siya gi mo meseng lang mo apply ngi ratulay al sun makima away sa station no marba ay station no application form para visitor authority len soma man malera imortir gay gidel tegidel ngal tirgal student ma dingidil other no da loro la gimul me government mo salary ngil 350. Yes. So mahal po siya gidel. Okay. So sel program ra cross actra unemployment base ra trial category. Awana full layoff 400 ramanda. Why is 400? Para lang sumangara minimum wage 280 plus 280 500 500 sam yung mo 400 do ke di e kita manet mongkal ada belaw ada nga expense ngil ada overall more than 50 hours at 200 ngel below 100 sige di kita malangel waseng asyo bar bela maltalmal mang Kimlo found out through the process wasang serabolo ngel wasang ngi tegi del reduce del benefit from all the way to become an unemployed en sinal kombali am no sorry lay off at adrir let the trial take advantage of course ay de di miseral me agi di dilula sa aki maldim le base raba bilngi ura designation kamiu mendakal so am make a chance at this point lesser designated ngil wasang kang unemployed more than half less than half sige dagi base ngi award ka ikal mendakal ngaram lang lara ele me mang etyang adakal program trial address ay gero will ngasngasela
omola tiadi assister ka ora dalang aklem From the emergency. men dakal spel dakapa Elang ram ser omulto da uto ndim lang multo dal mora kumbali apply mora dri ekme ulto da uto directly mora trigal employees tiagi da hal bo asa da model and employer ela trigal seral bol boys ela trigal employees imora to employees ni lewasi modia mourur elang ngania covid ndigi muskme agliu mablimi trigal yang lorol molmong ela lut ko matche ko mesti direct menguk na modia kasurin mourol ngania blidir ngania aglir emala $100 rapi klibui ang problem elam namu ulum direct bebe kan ngikol shoba direct mla mi succeed tiling bring ram diram lamo egilo ko mawdo del mistri enta suil ko otogan ma adrir ngaral logic malu ngaral ultasa mdirur tringi bluse saule agote a kawamle apply on behalf of employee masumat chekara employee meringar ka ngue spending on behalf of employer di ngur anyway. That's number one reason. Ongerung yang mlepetoka our employee me murumam na setiang alungwa employer ngak etungul mohara apli mam madengir kamam and nothing comes to us. Okay, de tilagi del issue ka wa ul menim lagi bomtura employer-employee relationship. That's your job, not employer job. Malsum melsem ngaring should have agreement alsum dia agreement ta dia kabol tur til aiki del ma ulmang seguid el black gulgoni ako tulula sa ulma gimil mol mal employer amel apply le employer am le sign resel is true and correct dia kal employer ay information at true correct they provide la sembral wise mang seguid agim di rur tengil kung to ka amonda jiblam ngai hindi mal beto ka ngil kamen tamarangal kalamangal malaikal sekertil mal sengegere hindi at least ang sibil survive kam imagine o mga ahuri ping ilwar el all time ang wangara feeling ka de la kangaral mo lal waite kal ngalegere lal hindi kal salmal Dia kal sangareng minister. Makame tegi dito sa daringi. Akmal ularang sa self press conference sa Eli mungkam longi laro ko ko klo ay sa baklar o pamre kal smad ka ma president tegi dengi lo ay so sa 693 amla mo place al mora states ma agencies ma non profits. Ay gel NGOs lo EB lama Red Cross makukura di ulam da so se dia kal suakal gukor om tera private sector small business gikora mal wase on mamal minister sa kamam ki aki atro alangara ma private sector ako tia kal lemekora se sel grant tamikim ngiti tirarangal wal meki molsis akartil atrasyo bay ati lori ke lolem de loru la ko hi ngarangkle at least ting ngaringal subira private sector ada tourist. Why say sel program ela se gukmod atel sel program rela lolgonia airin agukmod atel cross act program se program ra president mla ragal gimobang el summer youth program el mortigel ngalagal kukte kalpti kaureri idol kada place tir mendia kabol involve apa tokol malas tir mlaringil kuk kada mle concentrate ra KPS kele tiagi dal duk se kada mamlora state government el alir en because en covid der ada di either rogi magidi agagil britek la irin ang di 20 di 200 lagi kama ngaring cook program lo ngita small grant telgere lai gaji del grant tra India ma grant tra Taiwan beto ka small grant tra gaji del siral bol ngara elangara 800 tar adam le apply okay 6 dia mangaria mo close at ngaria mla retire mong to supervisor ti kan ngal mai ga la let's for instance radra olbirang along akuk le decide mo mga dasra otol matahir tigel mo klol adrol si aktikal ngal kasi magra o mga das
grado nga das ma toka program el pekla am sedir ko open mun emel podomre ke ko color tire gidel 200 madeng el diga kal place asib idel ko ngay makangit tirar pipil mura te gidel ko komol ko ngi oh and dice the 6 weeks era sisipela school mo mre ka marangal ka school ako kaniya sesel ko assistant ti marada blirir galong ako mo spera assistant en sibel palawel program ang ka ko talungil na ta otro lantit masu balde e madu a computer mga nam sa bilgok ti enter receipts ang klel kale dulu tel mal di last question gi segil to employment ra lelang ngora dia make sense sukuma wa gelum so de ma suma shoba apply emrogotia certify lo certificate de la dri ra waise although del bora shoba en adia se korgdi ku maus ngin morang ngiri sel next belo la como así como la pera te sabita record de lo hacen oigalen agunda se voy a decir una create lo el tira employees morablemente mora shoba y me decir tiga se vil dar lo horror actio mesa y gama cosa que le lungil kamu ngil mo mesa tiang gora betre como se cabo alas que ro ga tiga gi adum ulto ga clima morablemente como le perti ngare evidencia se como le perti la gendia ya era something el give keep on wise and thing la mo ba problem ra employer me problem ra kamam lang we have more things to do ra girel tilal abay issue gi de ngirwa nga speaker than that sel pil bol al poluta economy mongin kal mo malar ada get that's number of question er ada dia siap send out number 1 ngerunga tiagi dal molgorngil waseng are they willing to come back al morsel kompali lemkinterti dia kan no aiga do tengel lakam protect aiga dire kal do ada ulmang mo til role volunteer there's something is wrong ada helping agree to work voluntarily karuba karangar ka besang nasa yang ngiro gren elang kementingin luasnya resort tiga rogul atau resort tamlo mereka eli except tiga management tiga alang udah blue bang titril mom tamo mengkar tam maintain euro ngarat erul dat madringel other belam le daglo in particular for those tiga elang tamlai kork me ngaringia tu ay sakal kitel case luasnya sera lekong tamle reduce hour di elang etam rogul di ma full laid off tirger elang es ruba kasi take care tir saule tilanga tora kombali ma individual maruba kada kaboltura sen di akote tamral mle ma agi malmol malmle advice til wasagi mo malungil mo ko malay ngarte gi do reduce hour di kiri recommend kami rogul se pora kers aktram rigel kami ya 100% eligible mo say magumbral was tir rogul tumle wasagi mlamong ndi for time being agi uspe se seludo ma ay deli se begimle submit se list ma amount raudo dol tigero gul other bela ul kuk millara tagi del udo dra cross act el mora cabrio IOA matamo o mese minus alitramo minus sel eligibility tir el minus sel ngilara kid a different sa mortir oingra tamo dispurs chegra start from Monday this coming Monday June 22 June como rensa lo sea alimlak mo minister finance ang kilong audo sa chega motobra Monday elang at qualifier ada magdabay reminder rogul ada was asumo komle apply mol morsel make sure ang claim ang list hindi aktiw ay was asumo to tamo dekal accepted tin mo ngagi malmol hindi udod o mola brela udod ram rigel amlami yes mlami act mong madel deka para girman ko sa logera minister leng elaiga maluni program terlamro lenil help para unemployment travela el dico muspega ludo dra government el dollar edibim temlaro reserve git ese dome serelam lamu kiri summit sel budget tra 2021 en mora all bill ngwangara obum
propose sa sel budget ng maso sa revenue kung gaisang sel nga 60 million pumabal maru sel budget la 2021 malubel mo ngungil geram elak da oitia 2020 lang koram aungil basul man mo atere dele 2020 sel dungura vision koram perfect bumesa ka ngungil osong sel dora 2021 ra en giram submit ra budget ra next month July more olvira kululaw ya hindi ka madangay lekam le senatore amudor olvila sel bolway sel ngari change of administration and bol nga continuing resolution hindi ka madangay lo setyang albangar nga covid 19 namang selol kornya amodolong amal close to telen mong base ragel kom la mesa ragel presentation ergi da ma base ragel assessment kumama circuit school amiru leng a minimum al bolos pe ngira 2021 24 million that's minimum el mo balance ra budget tira mong sel dorula budget vadoren tegil omolgorngel sagot en kadamo ragel kita control el revenue kita control bakda meslo aseng telang ang asang sele ege emura dom kodoring ilo aseng financing source meaning aseng kadamo sigaw do dal outsider tel el lamsangle la government el mo ospe el balance budget ergid el mo masiora other belao mas selmo while part of financing seguid el motor de seguid el loan el podolar ngira 24 million 24 million so basically el abo kago se o propose la budget 2021 en 100 million hotel nombre budget tel budget ngani lang aquí diger murto la sen waisel el operation government wa waisel unless en aquí morulil submit ngi indi fully knowing la temora continuing resolution endi even malbora continuing resolution engiril sense a source of revenue tir ela kan dakal sibil ala sa tir albora continuing resolution endi mo endi waitial ngani dela ai se dawa se may giro bulus pelaudo girel ngarte ki dela rabasiet yes dakal se ngore ap esus pelaudo mo sois dakal sibil sum kon mora continuing resolution kam larngi mo tel oh dakal malom se tolo se por abes el budget knowing etc reality do it as waise Mau ko beso is maso sorry chance mang ategi da ating resolution ko le salmal mo problem well igi submit ni tira decide na bill okay ategi da tara deregal so dal share ngi ngar alam ngar led el lo que da arogul financial source el moranex el government ategi da wol Legal sibe edel di mgisera tuta sak mamalara alone it's right there and then kida access ni it take time like the legal mesa requirement travel financial na travel while with the loan with this magnitude and ultrukok la alender el murkala somam umrura bibira reform wa tax reform mangaral in order to give release tell tome sa capability rigido sa museo del haror tallo na luweda ay aparte aul mamring la discussion gukta di taga rule mo lo ase obya amla lo na development bank baka abringil 100% the same kaya osisu to spe ako lateral spe ako lateral tirgal meskita do la direga lo spe ako lateral sa ay kayit mayigit omru le ko maso amal mas ka ikale at the end of the day ngire mel harawol them back you need to pay them back kame de bora ke gidel ko qorate meta di maral mong de bor se gidel se loan el kire la ya shobay mi gre el shobay el blam 1 million am sa development bank imlarti amre dra bangra te nombre sande dilulu aseng ki mok like el requirement la bungela finance endi igoten ada apply more finance era finance a ngay malu bendiak moraba development bank tira
buk mo ngi misel tingi kale ko ka kemudian lak plak ak murka o sil to gol gira housing o sen dia di mutel udom sa development bank e iti tirin lo to e ko klak le ko mi ko mal masanga le kal to mondai mai kal ko kureri merelang for example why sel to housing tel 15 million dia di mura bangka taiwan sa development bank e iti tirin lo to ngim lak le ko through housing commission le ko through kau kam so din nga mak understand ngilos ay ga mi ko le plan build ay galbuk mama Moses aurera ma abe Israel dan kikuk di mabarang mamal bail lagi del kora makote sel loan mora development bank kal kamamam lamastri 1 million abe sa sel application or other mer kamam la seka are you interested to get the loan or not tial was nga approve loan is not true kidi kam de show interest as long as ka show interest application or gawang claim in isegi de kamam submit rang 185 amle interested de giblam ngul sa development bank development bank sel obom apply la kan claim sel list and kam eligible mo landim lakam pre-qualifier ka or tiagi del COVID-19 process. Sila apply mal me agri ko sengram dia ka timber dia ingum sabang ka tiagi da list namar abang ka robi. Dia ka ngar alam rasa 175 al Gombali 185 al Gombali agi blam submitten mo dia ka ngaram ngi lo se ka approve ngi or not to approve. Ilang yung tulong lira applikan sa mabang. Selam lugol wase ka omesitil aliste wase to atars lim. No, dia tilaku tila ditigingem mal dia ka tingel lang ito. Kere sang korte alal minister. Sebeda ng gale golerin affected the COVID-19. Apo. Que malungit tuta goler ngara era. Malungit tuta minister ko mamosesma reaction tiene regolamento el mora minister le gidire tartirgel abu lolmitane sortia pogura magim normula babilnek aknormula babilnek tejigra gunil mel lamot talbul moerul bul madengel wadiya ka achan serna kalmo gorang manges mal beto kay del gora lolgoy wa se bom linggang bom ngungsay mong dire kal gora man nang lar ko mamaya albule ka di maral me mal jakal sto bong ma di maral me dire kal gora olni tangi so minister ma Moses lo hace ngosugal mestial program ni aswal aklar komansula. Am saule kolera kotlu ule soal dim kataklilo setial programa mora unemployment al skumka dirka ka maurior edi mulmol mal dia ka maurior en dia ka qualify ongeru ngirel ngani akong balir kau el apply tiang tourism related endi agelmle exception el dia kal exception a dirgel adro omenge ma gel boat operator kuk tim nengi kuk subcontract ay gi ma farmers akim culturals mar adra magit bagi culturals mabayang tangat mal sumang dia ko follower ay gi del category kuk tim le apply dia ko follower ay gi segi da ulmang la dia kal seba amal ngusukaw etianga osisul concept del morti ay gi del kuk cross actra mentally geram rigel el girem el unemployed de apply kal program de kal sem kukti dong okra blime waset yang ki akpa eligible mak mamalar ngileng ak other belaw malua ngiregal mamalar yang segida so de ngi kahali ko gere minister kal am dangli sel aram rigel sel kes actra rigel alarm rigel dimle sel qotel buile qotel borngit el covid ada congress am rigel el mutat madrengel am lot mag rulia la lo mia ikal ang seumur adri kal am dengel was sel petition el ibin ngam na sai ni ko adri lo ngit was ti ai gid blam relil lo unemployed mas el boring out do mar other belau el tisanga $200 mar bekla belau nam clolat el gidelat borakal
ya bulikal sa ilmu kupan aku mesa ser liar ado biar gulat al amanore timla suisibi gamle ada segid et hak committee makos mengram segid sendia kal sel direct ngasel morar ad letra problem ela amdangi atau ora akal matu ora ara lalu mereka nagigil basic needs adal las el kemam estimate sa nga $200 sa imul ada bela so ina frakal Mungkin tigil adal kuktial ngara employed malung kuktial mga business asabil kukmulo segit kusen dia kasi iruli kita omatoram digil ko amrula ay gam dia kasi iruli segit mga pekla bela sebel ngira kal kuk kira dal amender tal cross act al motumir al sel al biski taklisi magduk mo entertain away til ayidal Moy sengir ma tiragador tirakatella la amal di blak taklas Kani yang kadamora unemployed, kada place adal mo oreor, kada ngara lifeline, tegay dal adal affected as il apla ay gara pipi atengi maral, kay gida ngara mara al sumo ko siya ba ku meringar ka hara taksar ka ka eska deferment ay gaya ngara la makukak protect. Kau mga kamatagin tiya cross act at tilo tra imam. Oy, lang tilo imam self regulation tilo tra imam kau sel dulu asen tiya kita bilang rulo yang ini mang paikuk tangar tiya kita mor mata ngani ako ay kel specific question el suaka lo kaya minister ng kukte alma ar magkakarel at mar atrablu dire kal subul mela sele Karige minister sel asyobay sel bora NDP apply alone kirel tegi delikara corona en the apply up to 30,000 ra every 3 months ya ceiling ringi ya 250,000 makorati irarung ko se sengra mong selong ederra ke kita kuktipe interest only seng sebedel murabang kalwasen suakal pe interest ma principal alobeng maldigire to lotir clisel regulation dia kakote sulara kale me airen akoten le mokte lo asen dia kam harara interest ma principal 2 years amaskate alam kumbalir ka mo ogtelil may galo recover start el pay etil ay dal omol gorngi mal di dal le makau mapang let yang adom modal sang ability to pay mal suko maka guksuam el mbre dal Rogira principal and that's up to you sibam NDBP hindi kay kidili al central ka kumya madanglia NDBP dire kalway nga kaldol tirak la malakutungira al sel ang up 2 years later ang tamo demand a principal ma interest payment interest in 3% after 2% after 2 years. Kumsulang yung minister. Yerman, sabihin sa telang kalngara, krelbela oker. La minister na siyang kan confidence ra government. El malar se loan el 60 million el plan summit ng mga ADB. Mga ADB malwi mga World Bank. How confidence? Angu. Angu. 98%. For now, okay, so igagida sakal share so ako te kada mo malartial loan ng ngara trends kada disbursement ngil base ra need sergida may agel action plan regil drilu las agagin may kakimrula kumay that's number one reason na ulak sa kada mo trends ongerunga alaura next administration and may elwas ang ngospe real ubendiak alak yang ngoluti hindi ka bot hara interest ri adi ngar aleda albaygal gulwas akadi okay e balance ra budget just in case they need it they do it otherwise and it's up to them dia kal is not prudent madakal responsible agidim labala imama megimora ele do sebere manex which in sebedruli di dalita matakal skumakula way sige dito ko hal mo ko se sel dungu siya the interest rate yes sel balance atia dimre another smart move mo tulongatan dia kita ada kalau bang lingkar rupa akmaral nga sulem kuk lumlo sab amal ngun merter el alto tali ay kita gel kuk ngarap talmam ko mam mi karel adal shoba ya taki motingi
Mga risel tara karig. Medic pas kami 4 minutes close our program. Kung sulang. Matara karig sila kung PPUC lifeline. Se regulations sa kaseng sabira low ma fixed income household. Ela ko atrasyo ba ilway ka mam kira al sila lima me orur talaga karel PNP ka mam. Ay geng sab edal morak rek ta rong wa se ka mama direk Ndia ka skogi, ndia ka turist me mga gidip aaw mga kim karang. Talba ako manamuklo. Baawat ko. Ako sulang ay rin tila. Ako tel lifeline subsidy agi keder ngari program. Magidul tungit tel COVID. Se mol ngari program mortal. Tel program sel regulations agi ko by mirror. Leng kumaya madangela sempato kay gal barak sel diwana mirere me chair sa per head rar ad masel obgisugul lulilo seng mora gidil adlo dengi teme mora tomobel ob emela senga ka amla rala dengi ram se gidil al suguma mirere ablima adekal bro sul mora igel itsel rumel brent and the imol mirror kadi apply basis sa gidalwan mirror. Okay. Kama bon last question. Last question nga kay ay maloreng alwa sira kamom to sweet yang lagi malso mamelon nga sira kaul mga tmokol giri ra ti katolo pal imat masel next administration asab ilguk ka osbalital direk. A working group per kausel morula report requirements mga rangklel. Asab irar atara chamber alguk nga niya ego joiner kami ula kumesa regulations ang maldio masara tirgel NDPP ma labor ma immigration yakamamel guk atara syobay atirekan mal igel tokora labor ma ikamal sabamel tirekal lol nga seul kirel. Akura sulam letel rogil processor Chamber of Commerce amle partner ngi discussion at the beginning. Ya, semle gotel issue labor issue. Ora, mang se dire kal plan agree kalamle agree rogul waseng sibira other al transfer el motor atang temporarily in degal ending giril mora labor lo ay sertil was kumama geramal transfer se malmol dirka waisel yes gire la Chamber of Commerce any interested group el loro lobong kamam dissemination information matokol takadadu adios issue especially ka Moses kabel olmong chusa som rumule atiba ay gelungil kamami etima ombro ay gel buska kay aguto kabel olmong alam kra ay rin di kam do loro bonggel mendio del tirak ka kamal abul di meta abadal me sel peti ablawal mong olti de meta abadal me ya kairi mang dia kang waise gida tel ka mitir gida dir ka malmol mang el all time as you know mle gire kal submit ra first report ra covid mora olbil ma president ra eli sera Tuesday and the finalize ay gid ro ko mang akum nasakla mo ko gumin mem kada masang ra rak submit ngi lek pedenge la se olbil la mo ko tong la se kame ada kang loro. Ya kamarang sa pamil. So I will. Ay gal ko rasurpera sio pa lo asem letelar admi wetelar kukla momre ketelar mlamara laway kay kita sa pamil help. Akpay dire kal ngil makamla bring aber ngiya mal bato ka akrant. El mlamel show interested tirel assister gida tagida la COVID-19 pandemic. Ya one contra ADB rel algi mauror girel agirena tirgel lomodok membarnable group mong ela mlemitra gira iter eli lobongel sel group pringi lo mesa tirgale homebound
tigel on itu tel kok seguida kuk kibom target ringil kuk because of this pandemic kamal mol mal parno bol mora to le kagid al assistance el dagal bonga seguida kuk mo ora el ala kuk mo el sel bok mereta reporta ka next week mo focus ringil kuk o mes ringil ase magrada assistant e diregal ngarngi 1.5 million ra Department of Interior la Melbourne Hospital diregal help partir tagi del COVID ma bibira balun mal beto ka quarantine el partir bagida madangela se ado olvila dimiski segi del 900,000 starter tiang and then because ngila relationship bergi del moragal bibira balum ma ekadam mal mala assistance tir loy bigi tiang aku komra la se tiang doi bigi COVID free mora ikaw mga kamatangila sige da precondition el terung mo ko ra el complong ala ga kay mga suli ko ma president like lungil relations mara pepi rablo amal maklong tutale e dire kal aside ram rigel kita dital bulura pacific al laruli tayidal program rigel help ra non citizen ra ablula tige dim rigel ang amerikela amor adra Miguel mar friend hindi kita amor ngidil adra blula man so kalawai sen dori tul adra ngod blue ngatal belaw am la qualified mar program Miguel process magardi ngora human trafficking kan la mitra requirement seguida dire kal sal to ubo ba blue ba mi wa sabe el masul de lo que va tim lege kita kade ke mutulong dia mal masaul rang ka sa to kan lagi lumut man next week lu kumesen kamang dos pe angara talsil salung ra 3 hours se agim gegre Salvador mambuka hospital lagi ngara abilas sen ngaduluk sel moero da bringi mal bringa da toda da dal bangir nga ok mongo magala ra sel bilas karngi sa kekrelbu en moklor go len akwa sel bi ata makasangkal ka biten di kumesen ngi elang manas madaigang di mal beto kamde sel kumesa umso del ngang ok mon remur tel mo vice president mal remur mo senator ak sektor ngi ai se okay masaul rang saule Moses dilay del adirga ka borngi leng sel tal declare etira mas un cook politik sa mahal dapat mok lebe era adra blue ara sa rogul toy tilagu tara toy di hal dirga ka borngi tagi del cook titinga mga ka sa kamlat mura al sel lo ka mamal andi ka dirga sa mumira at ngarar ko para ngarar mi kom dire baso isnario mun ya kali yakmal lo nga suliw nga ikang urele la rubak dios ngirma kada kada mo wudi kala leng tiagi del pandemic ending aring ya process in place ya ko bagi klasa aurol gi morul ngi ang legek pudel mang legek sel everybody ya sel dungurala de all equal ra dungurala sa doli se hidi yang nga ka bandang li sel tingira Black Lives Matter kita ko kasi adal ngar belaw kerbelaw dire ka lives tira matter all lives matter yes kada mo mo simertiang makti mo ska advice biska ka omelaw tanakan sa luludo obis menakal wasi krulaw moria plea paklo plea komida ulem deseleme wasi telanga mora plea komite la ongay hindi ka marabok katingin ay gerti wala le ko mal masaul eka karenti mon muten mela ko mesan kal manager brother giti nga di smiling mal sol mal medeng kadri mal medeng to kan di mar ngi nga press conference mong balol ngar nga gel side del hotel nga kala mo okay wala ka mal sula sa natin ale aktirekal mal willing el merah kita ringir ogreng begini como meriar bulu rasing kam dire mal break sulang makuk next minister Bato mga limasi, bro ko?
Oy, magibel nga suli war adabela war nga alsel maikrel lagat man lengal tangatrel al tuttaw le Minister Finance Mr. Elfu Ulsadang emal klorngur ruba magimal longi larang mam mga taturingi kadruksu baikel mle egire tal mam dengel gire la akuk yosang argit ba tele la palwater belaw ekadamal mol melobakal tareng yang arang lungu gire nga quarantine madire gire tial gay sa ergit ego man masaw lumakuk mo weekend man next Friday. Okay.